अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे जोड़ों में दर्द की अलामात, वजूहात, तशख़ीस और इलाज। अल्लाह ताला की ज़ात का करोड़ा शुक्र है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इंसान को तंदुरुस्ती से नवाजा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे तंदुरुस्ती की हालत हो या बीमारी की हालत हो, क्योंकि जब तो तंदुरुस्ती होती है तो इंसान को अल्लाह का शुक्र ज़्यादा करना चाहिए, और जब बीमारी आती है तो तब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बीमारी और तंदुरुस्ती ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होती है। पर बाज़ औक़ात कुछ एहतियाती तदाबीर ना करने से, लापरवाही करने की वजह से बीमारियों की तरफ जा सकते हैं, जिसमें हम एक बीमारी के बारे में बयान करेंगे, जॉइंट पेन। आखिरकार जॉइंट पेन क्या है, दर्द की वजूहात क्या होती हैं, दर्द क्यों होती है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हम ऐसी खुराक का इंतखाब कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें जोड़ों की दर्दों का सामना होता है, और दूसरा काम काज ना करने की वजह से, जिसकी वजह से हम असहज पसंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों पे असर पड़ रहा है। एक्सरसाइज का इस्तेमाल ना करने की वजह से हमारे जोड़ मुतासर हो रही है, और आजकल देखते हैं तो हर बंदा जोड़ों की दर्द महसूस करते हुए नज़र आता है। किसी डॉक्टर के पास चले जाएं या किसी हकीम के पास चले जाएं, किसी और मालिज के पास चले जाएं, तो वहाँ हर मरीज़ यही बता रहा होता है कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरे जोड़ में दर्द है, मेरे बाजू में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। तो आखिरकार ये दर्द की वजूहात क्या है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में दर्द हो रहा है। तो आइए हम बयान करते हैं जोड़ों के दर्द की वजूहात। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जोड़ जिस्म का वो हिस्सा होते हैं जहां हड्डियां एक दूसरे से मिलती हैं। जोड़ों की बदौलत ही एक शख्स अपने जिस्म को हरकत देने और चलने फिरने के काबिल होता है। किसी बीमारी या चोट के बायस जोड़ों को नुकसान पहुंचने की सूरत में जिस्मानी हरकत मुतासर होती है और जोड़ों में दर्द महसूस होता है। मज़ीद जोड़ों के दरमियान में लिगामेंट होते हैं, जिन्हें हड्डियों को जोड़ने वाली रगें भी कहा जाता है, यानी ये बड़ी नरम और लचकदार होती हैं। जब ये मुतासर होती हैं, इसमें किसी इन्फेक्शन की वजह बनती हैं, इनमें कोई बीमारी आ जाती है, इनमें ये मुतासर हो सकती हैं, ये ज़वाल पजीर हो सकती हैं, तो हड्डियों के रगड़ाव से भी दर्द महसूस होता है। बड़ी उम्र में लिगामेंट ज़वाल पजीर हो जाती हैं, यानी मुतासर हो जाते हैं, इनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द की वजूहात। जोड़ों में दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं। इन वजूहात में जोड़ों में वरम, ऑस्टियोपोराइटिस, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कंधे की सोजश, गॉइड कचाओ, स्ट्रेन और स्प्रेन या कोई चोट लगना वगैरह भी शामिल होती है। आज के दौर में जोड़ों का दर्द बहुत आम हो गया है। अमेरिका में होने वाली एक कौमी सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता 30 रोज़ के दरमियान तकरीबन 1/3 अमेरिकियों को जोड़ों के दर्द की शिकायत पेश आती हैं। सिर्फ ये ही नहीं, जोड़ों का दर्द अमेरिका में मजदूरी की एक बड़ी वजह है, जिससे 5 करोड़ अफराद मुतासर हुए। जोड़ों के मसाइल की सबसे आम शिकायत घुटनों के दर्द की सूरत में होती है, जिसमें बदल तरतीब कंधे और कोले के दर्द का बारी आती है। ताहिम माहिरीन का कहना है कि जोड़ों का दर्द एक शख्स को टुकने से लेकर पाँव और कंधे से लेकर हाथ तक कहीं भी उठ सकता है। बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों का दर्द मज़ीद आम होने लगता है। जोड़ों के दर्द की शिद्दत मुख्तलिफ लोगों में या एक ही शख्स को मुख्तलिफ औकात में हल्की से लेकर शदीद महसूस हो सकती है। कुछ लोगों में जोड़ों का दर्द चंद हफ्तों तक रहता है
ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں میں یہ درد دائمی ہوتا ہے۔ البتہ مختصر عرصے کے لیے اٹھنے والا جوڑوں کا درد بھی آپ کی معیار زندگی کو اتنا ہی متاثر کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کی وجوہات چاہے کچھ بھی ہوں، آپ ادویات، فزیکلی تھراپی، گھریلو علاج اور بیسٹ فوڈ یعنی اچھی خوراک سے احتیاط کر کے آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ گھریلو احتیاط، آپ جوڑوں کے مختصر درد کو چند سادہ اور آسان تکنیکوں کے ذریعے گھر بیٹھے قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ متاثرہ جوڑ کو کسی عام گرم کپڑے یا مخصوص طبی کپڑے بریس سے لپیٹ کر رکھیں۔ متاثرہ جوڑ کو آرام دیں اور کئی ایسی سرگرمی نہ کریں جو درد کی وجہ بنتی ہو۔ دن میں کئی بار متاثرہ جوڑ کو 15 منٹ تک برف کی ٹکور کریں۔ لچکدار کپڑوں سے متاثرہ جوڑ کو زور سے دبائیں۔ متاثرہ جوڑ کو زیادہ دیر تک ایک جگہ ساکن مت رکھیں، اس کے نتیجے میں آپ کے جوڑوں میں اکڑ آ سکتی ہے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ اگر ہم سارا دن ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جوڑ متاثر ہو جائیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کے جوڑ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ موسم چاہے کیسا بھی ہو، ہمیں اپنا روٹین کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ گرمی ہو یا سردی ہو، ہمیں واک کا لازمی خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے۔ آج کل تو ایکسرسائز اتنی زیادہ آ گئی ہیں جن کو ہم چند منٹ کرنے سے ہم اپنی یہ جسمانی دردوں کو، جوڑوں کے دردوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی یوگا ایکسرسائز آ گئی ہے، پیدل چلیں، پیدل چلنے سے بھی ہمارے جوڑ متاثر نہیں ہوتے، ہمارے جوڑوں میں موومنٹ ہوتی ہے، بلڈ کی سرکولیشن صحیح ہوتی ہے، جو لچکدار مادے ہوتے ہیں، لیگمنٹ پگمنٹ ہوتی ہے، ان میں کسی قسم کی انفیکشن نہیں ہوتی۔ جو لوگ پیدل چلتے ہیں، واک کرتے ہیں، اپنا گھر کا کام یا آفس کا سارا کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں، ان کے جوڑ کبھی بھی درد نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کچھ ہم ایسے ہیلتھی لائف سٹائل کی طرف چلے گئے، ہم کھانے پینے کی زیادہ کیئر کرتے ہیں، زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں فیٹس بڑھ جاتے ہیں، ایسڈ زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمیں کولیسٹرول لیول زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یورک ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جوڑوں میں درد ہو جاتی۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں مناسب خوراک کا استعمال کریں اور زیادہ خوراک استعمال نہیں کرنی چاہیے، خاص کر چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کل ہم جو ٹکے کباب اور اس طرح کی ریڈی میڈ بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان میں فیٹس، چکنائی زیادہ ہوتی ہے، وہ چکنائی ہمارے جسم میں آ کر ہمارے جوڑوں کو متاثر کرتی ہے، اور دوسرے جس کی وجہ سے مقصد بیمار ہوتے ہیں وہ ہے نہ کام کاج کرنے کی وجہ، یعنی نہ ایکسرسائز کرنے، نہ کوئی اور ایسی سرگرمی کرنی جس سے ہمارا جسم پورا حرکت میں رہے۔ ان چیزوں کو ہم چھوڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں بہت زیادہ انفیکشن بڑھتی جا رہی ہے، جوڑوں میں دردیں ہو رہی ہے۔ آج کل تو چھوٹے لوگ، خاص کر ینگ خواتین میں جوڑوں کی درد کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی خوراک کا استعمال نہیں کرتی، وٹامن چیزوں والی استعمال نہیں کرتے، دیسی چیزوں کا استعمال نہیں کیا جاتا، سبزیوں کا استعمال نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں موجود ایسڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے یا کسی انفیکشن کی وجہ سے ہمارے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، اور یہ درد مزید بڑھتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں کافی اسٹیرائڈ اور اس طرح کی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارے جوڑ متاثر ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی کیئر کرنی چاہیے اور نیچرلی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ادویات کے بارے میں علامات، جوڑوں کے امراض کی خاموش علامات کون سی ہیں؟ جوڑوں کی درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور اسے تمام امراض کی جڑ بھی قرار دیا جاتا ہے، جو کسی کو کبھی اپنا شکار بنا سکتا ہے۔ عام طور پر مریض خون میں یورک ایسڈ جمنے کے نتیجے میں شکایت کرتے ہیں۔ یہ یورک ایسڈ جسمانی
प्रोसेस के नतीजे में खारिज होता है और आमतौर पर खून में तहलील होकर रगड़ों के रास्ते पेशाब के ज़रिए निकल जाता है, मगर जब जिस्म में इसकी ज़्यादा मिकदार बनने लगती है तो गुर्दे इससे निजात पाने में नाकाम होते हैं। इसके नतीजे में ये जोड़ों में क्रिस्टल की शक्ल में जमने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द होने लगता है। अहम बात यह है कि इस मर्ज़ का शिकार होने से पहले अलामात सामने आती हैं जिनको भाम खारिज से बचने की तदबीर को की जा सकती है। ये अलामात हस्बे ज़ैल हैं। पाँव के अंगूठे सूजना। इस मर्ज़ की पहली अलामत आमतौर पर पाँव के अंगूठों का सूज जाना होता है, जो यूरिक एसिड के जमा होने का नतीजा भी हो सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ऐसा होने पर इतना शदीद दर्द होता है जैसे हड्डी टूट गई, और आमतौर पर ये निसफ शब को होता है और इतना शदीद होता है कि हिलने की हिम्मत भी नहीं होती। वो अंगूठा गर्म और सुर होकर सूज जाता है। चंद हफ्ते बाद ये दर्द ख़त्म होता है और अगले कई माह या बरसों तक नहीं होता। दीगर सूज जाने वाले जोड़ इस मर्ज़ में जिस्म का कोई भी जोड़ मुतासर हो सकता है। जहाँ यूरिक एसिड जमा होने लगता है, मर्दों में आमतौर पर पैर, घुटने और कोहनियाँ ज़्यादा मुतासर होती हैं, जबकि ख़वातीन में हाथ और घुटने ज़्यादा मुतासर होते हैं। मखसूस अद्वियात का इस्तेमाल। अगर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अद्वियात इस्तेमाल की जा रही हैं तो भी जिस्म में यूरिक एसिड की सतह बढ़ने लगती है। जोड़ों के मर्ज़ या हड्डियों की कमज़ोरी के शख्स अफराद को इन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें गैठिया के मर्ज़ का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। नाक़ुस खुराक। सुरख गोश्त, सॉफ्ट ड्रिंक्स और अल्कोहल वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी इस मर्ज़ की वजह बनती है, जिसकी वजह जिस्म में जाकर यूरिक एसिड में तब्दील होता है। अगर जिस्म कुदरती तौर पर यूरिक एसिड को खारिज न कर सके तो गैठिया का मर्ज़ लाहक हो जाता है। मोटापा। जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं इनमें यूरिक एसिड भी ज़्यादा होता है और गुर्दों के लिए इनको खारिज करना मुश्किल होता है। ऐसे अफराद में इस मर्ज़ का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से हमें चाहिए हम अपना जिस्म ज़्यादा मोटा ना करें, जिसकी वजह से हमारे जोड़ मुतासर हो जाते हैं। यूरिक एसिड की वजह से भी हमारे जोड़ मुतासर होते हैं। हमारे जिस्म में चिकनाई ज़्यादा हो जाए तब भी हमारे जोड़ मुतासर हो सकते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हम ही ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे जोड़ों की दर्दें ठीक हो जाए। अद्वियात। अगर जोड़ों में दर्द के साथ सूजन भी महसूस हो तो डॉक्टर अमूमन नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या नेपरोन सोडियम तजवीज़ करते हैं, जिससे आराम आ जाता है। अगर आप मैदे और आंत के अमराज का शिकार हैं तो डॉक्टर आपको अपनी इस शिकायत के बारे में ज़रूर आगाह करें, क्योंकि मज़कूर अद्वियात मैदे और आंत के अमराज में शिद्दत पैदा करने का बायस बनती हैं। सूजन के बगैर जोड़ों में हल्के दर्द की सूरत में डॉक्टर अमूमन दर्द कुश अद्वियात देते हैं। ताहम दर्द कुश अद्वियात के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा मिकदार में लेने से जिगर और गुर्दों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। अगर जोड़ों के दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो और अमूमी अद्वियात से आराम ना आए तो आपको चाहिए कि आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए, और डॉक्टर को चाहिए कि वो दवाई तब्दील करके और इससे अच्छी दवाई तजवीज़ कर सके जो आपके जोड़ों के दर्द में आराम आ जाए। अब रहा मसला इसकी एक्सरसाइज का और परहेज़ का और डाइट का। हमें चाहिए कि हमें एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे जिस्म में जो फाजिल मादे हैं, जिस तरह हमारे जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार कम होगी। जब यूरिक एसिड की मिकदार कम होगी तो हमारे जिस्म में जो दर्द हो रहा है, अगर वो यूरिक एसिड की वजह से दर्द हो रहा है तो यूरिक एसिड की वजह से होने वाला दर्द कम हो जाएगा। और दूसरी वजह इसकी ये बनती है कि हमारे जिस्म में जो चिकनाई फैट्स ज़्यादा होते हैं, जिस तरह शुगर के पेशेंट हैं, जब शुगर का पेशेंट है तब भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जिस्म में दर्द हो जाता है। और खुराक की कमी की वजह से आजकल जोड़ों में दर्द की काफ़ी ज़्यादा
شکایات آ رہی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو چیزیں نیچرلی، جو ڈائٹ ہمیں نیچرلی لینی چاہیے، اگر ان میں ہم کمی کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا افیکٹ ہماری ہڈیوں پہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری پوری ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں. ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے کیلشیم یا فاسفورس کی وجہ سے ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی کیئر کرنی چاہیے. ہمیں اپنا لائف سٹائل کا جو کھانا ہے اسے چینج کرنا چاہیے. ہمیں دیسی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، اور ریڈی میڈ چیزوں کا تو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. خاص کر چکن، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں فائدے بھی ہیں، اور فائدے کے ساتھ اس میں بیماریاں بھی رونما ہو رہی ہیں. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں جوڑوں کے مسائل کا مسئلہ ہو تو ہمیں اس کی تشخیص کرنی چاہیے. ہمیں تشخیص کر کے پتہ چلے گا کہ ہمارے جوڑوں میں جو درد ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیتھالوجی لیب ٹیسٹ کروائیں، ہم اپنے ایکس رے یا سی ٹی اسکین کروائیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمارے جوڑوں میں جو موجود لیگمنٹ ہیں ان میں کسی قسم کی انفیکشن تو نہیں ہوئی. اگر کسی قسم کی انفیکشن نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے جوڑوں کے درد کو بچا سکتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں اپنا کام کاج کرتا رہنا چاہیے، اور اپنے جسم کو زیادہ موٹے ہونے سے بچائیے، اور گرمی اور سردی کا انجوائے کریں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں سبز سبزیاں دی گئی ہیں سب سبزیوں کا استعمال کریں، اور زیادہ میڈیسن بھی ڈالیں. اور جس طرح پین کلر کی میڈیسن ہوتی ہے اگر ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے جسم پر، ہمارے بلڈ پریشر پر، ہمارے اعصاب پہ کافی زیادہ اثر ڈال سکتی. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک پراپر اپنا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے، ہمیں یوگا ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور ہماری اس طرح پرہیز کرنے سے ہم اپنے جوڑوں کی دردوں سے بہتر محسوس پا سکتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں ان کی کیئر کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دفعہ ہی ملتی ہے. اگر وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ میں دی ہے، اگر وہ صحیح تندرستی ہے تو ہمیں جینے کا مزہ آتا ہے، ہم اپنے جسم کو تندرست رکھ سکتے ہیں. اگر ہمارا جسم بیمار ہے تو ہمیں خود بھی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم بہت زیادہ پیسہ اپنی میڈیکل انویسٹیگیشن پہ، ہم بہت زیادہ پیسہ اپنے کلینک پہ میڈیسن لے لے کے تنگ آ جاتے ہیں، پر فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہمیں ایکسرسائز سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. جب ہم زیادہ استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری جو بیماری ہے جوائنٹ پین کی، یہ بیماری ہماری ختم ہو جائے. اب میں اجازت چاہتا ہوں، جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.